अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप रोजाना आने वाली जॉब सबसे पहले जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो में हम जितनी भी एड्स आप लोगों को बताएंगे, हर एड के एंड पर उनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ये विजिट सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए फूड पांडा कंपनी के लिए सुपर स्टोर वर्कर चाहिए जिनकी सैलरी 1300 प्लस 200, टोटल सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी ड्यूटी 8 घंटे होगी प्लस ओवर टाइम होगा और ये 2 साल के वीजे हैं। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 2 और 3 मई को न्यू अल्फला ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। इसके अलावा इनके इंटरव्यू ईमान सर्विसेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर कराची में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए डटको कंपनी के लिए बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन चाहिए जिनकी सैलरी 1200 प्लस 300, टोटल सैलरी 1500 सऊदी रियाल होगी। ये वीजे फ्री हैं, टिकट फ्री है और प्रोटेक्टर फ्री है। इनकी ड्यूटी 8 घंटे होगी प्लस ओवर टाइम होगा और ये 2 साल के वीजे हैं। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 5 मई को महबूब इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मरी रोड रावलपिंडी और 5 मई को महबूब इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मुल्तान रोड लाहौर में होंगे। ये वीजे रोमानिया यूरोप के लिए हैं। रोमानिया यूरोप के लिए मैसन चाहिए जिनकी सैलरी 600 प्लस 100, टोटल सैलरी 700 यूरो होगी। और जिप्सम बोर्ड फिक्सर चाहिए, सैलरी 600 प्लस 100, टोटल सैलरी 700 यूरो होगी। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 700 यूरो होगी। और रोमानिया यूरोप के लिए प्लम्बर चाहिए जिनकी सैलरी 600 प्लस 100, टोटल सैलरी 700 यूरो होगी। इनकी ड्यूटी 8 घंटे होगी प्लस डेली 2 घंटे फिक्स ओवर टाइम होगा और हफ्ता में 6 दिन काम करना होगा और ये 2 साल का वीज़ा है। इनकी उम्र 21 साल से लेकर 38 साल तक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 6 मई को मरवा ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर छोटा लाहौर स्वाबी में होंगे और अर्चमान मैन पावर ब्यूरो कचहरी बाजार फैसलाबाद में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए सुपर पांडा मार्केट के लिए सुपर स्टोर वर्कर चाहिए जिनकी सैलरी 1300 प्लस 200, टोटल सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी ड्यूटी 8 घंटे होगी प्लस ओवर टाइम होगा और ये 2 साल के वीजे हैं। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 1, 2 और 3 मई को पाक सऊदी ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे और ईमान सर्विसेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर DHA कराची में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। वीजे फ्री हैं, टिकट फ्री है और प्रोटेक्टर फ्री है। सऊदी अरब के लिए बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन चाहिए जिनकी सैलरी 1200 प्लस 300, टोटल सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। और सऊदी अरब के लिए टीम लीडर चाहिए, टीम लीडर इलेक्ट्रीशियन चाहिए जिनकी सैलरी 2000 प्लस 300, टोटल सैलरी 2300 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 3, 4 और 6 मई को काय ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़ा सऊदी अरब के लिए हैं। फौरी वीज़ा फौरी रवानगी है। सऊदी अरब के लिए हैवी मशीनरी बलडोजर ऑपरेटर चाहिए, बस ड्राइवर चाहिए और टेली हैंडलर चाहिए जिनकी सैलरी 1700 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। और सऊदी अरब के लिए हैवी ट्रक ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 1800 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा। मोबाइल क्रेन ऑपरेटर चाहिए जिनकी सैलरी 2000 से लेके 2500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। और मेन लिफ्ट ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 1500 से लेके 2000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी ड्यूटी 8 घंटे होगी। ये 2 साल के वीजे हैं। इनकी CV सिलेक्शन जारी है। चौधरी रिक्रूटमेंट एजेंसी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर गुजरात और चौधरी रिक्रूटमेंट एजेंसी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर रावलपिंडी। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। वीजा फ्री है। सऊदी अरब के लिए इसका फोल्डर चाहिए जिनकी सैलरी 1250 सऊदी रियाल होगी प्लस 3 टाइम खाना होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 30 अप्रैल को अल फैसल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। फौरी वीज़ा फौरी रवानगी है। सऊदी अरब के लिए कुक चाहिए जिनकी सैलरी काबिलियत के हिसाब से फाइनल होगी। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1700 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1700 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। मैसन चाहिए, सैलरी 1700 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। लेबर चाहिए, सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। और ट्राला ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 1100 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा और ट्रिप के साथ माहाना सैलरी 3000 से लेके 4000 सऊदी रियाल होगी। इसके अलावा मोबाइल क्रेन ऑपरेटर चाहिए जिनकी सैलरी 1900 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 4, 5, 6 और 7 मई को इस्तकदाम अल अरेबिया ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर चांदनी चौक रावलपिंडी में होंगे।
یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے سینئر الیکٹریشین لائن مین چاہیے، سیلری 1700 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ بلڈنگ الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1400 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سول فورمن چاہیے، سیلری 1700 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ الیکٹریکل انجینئر چاہیے، سیلری 2500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ایگریکلچرل انجینئر چاہیے، سیلری 2500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 29 اور 30 اپریل کو ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے فیمیل نرسز چاہیے جن کی سیلری 3800 سے لے کے 7000 سعودی ریال ہوگی۔ ان کے پاس 2 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔ یہ 1 سال کا ویزا ہے۔ ان کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہوگی پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ NM مین پاور سروسز جوہر ٹاؤن لاہور۔ یہ ویزے ترکی کے لیے ہیں۔ ترکی کے لیے ڈمپر ٹرک ڈرائیور چاہیے، سیلری 21000 ترکی لیرہ ہوگی۔ مکسر ڈرائیور چاہیے، سیلری 21000 لیرہ ہوگی۔ کنکریٹ پمپ آپریٹر چاہیے، سیلری 21000 لیرہ ہوگی۔ ایکسیویٹر آپریٹر چاہیے، سیلری 21000 لیرہ ہوگی۔ لوڈر آپریٹر چاہیے، سیلری 21000 لیرہ ہوگی۔ گریڈر آپریٹر چاہیے، سیلری 21000 لیرہ ہوگی۔ ڈوزر آپریٹر چاہیے، سیلری 21000 لیرہ ہوگی۔ ٹیلی ہینڈلر آپریٹر چاہیے، سیلری 21000 لیرہ ہوگی۔ جمبو آپریٹر چاہیے، سیلری 21000 لیرہ ہوگی۔ اور ترکش ٹرانسلیٹر چاہیے، سیلری 21000 ترکی لیرہ ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 1 مئی اور 2 مئی کو راجپوٹ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر اسلام آباد میں ہوں گے۔ یہ ویزے ترکی کے لیے ہیں۔ ترکی کے لیے میٹ فیکٹری مشین آپریٹر چاہیے، سیلری $650 پلس کھانا ہوگا۔ بچر کسائی چاہیے جن کی سیلری $600 پلس کھانا ہوگا۔ میٹ فیکٹری ورکر چاہیے، سیلری $500 پلس کھانا ہوگا۔ جنرل ہیلپر چاہیے، سیلری $500 پلس کھانا ہوگا۔ اور پلاسٹک فیکٹری ورکر چاہیے، سیلری $500 پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ سہرینہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی۔ یہ ویزے ترکی کے لیے ہیں۔ ترکی کے لیے ڈمپر ٹرک ڈرائیور چاہیے، سیلری 21200 لیرہ ہوگی۔ مکسر ڈرائیور چاہیے، سیلری 21200 لیرہ ہوگی۔ لوڈر آپریٹر چاہیے، سیلری 21200 لیرہ ہوگی۔ ٹیلی ہینڈلر آپریٹر چاہیے، سیلری 21200 لیرہ ہوگی۔ راک آپریٹر چاہیے، سیلری 21200 لیرہ ہوگی۔ کنکریٹ پمپ آپریٹر چاہیے، سیلری 21200 لیرہ ہوگی۔ گریڈر آپریٹر چاہیے، سیلری 21200 لیرہ ہوگی۔ ایکسیویٹر آپریٹر چاہیے، سیلری 21200 لیرہ ہوگی۔ بلڈوزر آپریٹر چاہیے، سیلری 21200 لیرہ ہوگی۔ جمبو آپریٹر چاہیے، سیلری 21200 ترکی لیرہ پلس کھانا ہوگا۔ اور ٹرانسلیٹر چاہیے، سیلری 21200 ترکی لیرہ پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 3 اور 4 مئی کو یونین مین پاور سروسز سیٹلر ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے فوڈ پانڈا کمپنی کے لیے سپر سٹور ورکر چاہیے جن کی تعداد 120 ہے۔ ان کی سیلری 1300 پلس 200، ٹوٹل سیلری 1500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی عمر 21 سال سے لے کے 40 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 29 اور 30 اپریل کو المدینہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ اور ایمان سروسز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کراچی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ ویزا فری ہے۔ سعودی عرب کے لیے اسٹاف ہولڈر چاہیے جن کی سیلری 1200 سعودی ریال پلس 3 ٹائم کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 30 اپریل کو راجپوٹ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر اسلام آباد میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے فوڈ پانڈا کمپنی کے لیے ویئر ہاؤس ورکر سٹور ورکر چاہیے جن کی سیلری 1300 پلس 200، ٹوٹل سیلری 1500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 2 اور 3 مئی کو رانجا ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی اور ایمان سروسز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کراچی میں ہوں گے۔ دوستو، روزانہ جاب اور ویزا کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔